नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आज के प्रमुख सुर्खियों पर कालाइन कोनापड़ा स्कूल के 6ठी कक्षा के छात्रा सविता ओरांग की नाजुक हालात के चलते लोगों में छाई हुई है दुखद माहौल। अपनी परिश्रम के जरिए चला रही है अध्ययन। पूर्व सुनाई के स्वाधीन बाजार क्षेत्र में महिला मार्केट शेड का आनुষ্ঠাनिक तौर पर किया गया शिलान्यास। उपस्थित रहे जाने माने हस्तियां। त्रिपुरा राज्य के कदमतला क्षेत्र में सड़क हादसे में 2 लोगों की हालत नाजुक। इलाके में छाई दुखद माहौल। सड़क हादसे में ट्रक चालक भी बुरी तरह घायल। सोनाई विधानसभा केंद्र के कई क्षेत्र में मिशन वसुंधरा के चलते प्रभावित हो रहे हैं आवासीय क्षेत्र के लोग। समस्याओं को लेकर व्यक्त किया नाराजगी। खुफिया सूचना के आधार पर ऊनकोटी जिले के पेचातल क्षेत्र से पुलिस प्रशासन ने जब्त किया 258 किलो गांजा। गिरफ्तार किए गए 2 व्यक्ति। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। कालाइन कोनापड़ा क्षेत्र के रहने वाले सविता ओरांग नाम की 6ठी क्लास के एक छात्रा इन दिनों बेहाल हालत में जी रही है। अपने सपनों को साकार किए जाने के क्षेत्र में दिन रात मेहनत कर अपनी पढ़ाई को जारी रखी हुई है। सविता ओरांग का पिता का कुछ दिन पहले निधन हो चुका है। उसका सपना है कि वो शिक्षक बने, लेकिन हालात और परिवार के आय के उपादान न रहने पर बेहद परेशानी के दौर से यह किशोरी गुजर रही है। सूत्र के अनुसार एक तरफ जहां उसके पिता की देहांत होने के बाद परिवार में दुखद माहौल है, तो इसी दौरान उसकी मां चाय बागान में पत्ती तोड़ने की काम करती है। चाय श्रमिक के रूप में कार्य कर रही महिला परिवार परिचालन में जहां परेशानी झेल रही है, तो वहीं दूसरी ओर सविता ओरांग अपने छोटे भाई व बहन को पढ़ा भी रही है और पत्थर खान में परिश्रम के कार्य भी कर रही है। सूत्र के अनुसार पत्थर खान में ट्रकों पर वो पत्थर लादती है। पत्थर खान में वे इस क्षेत्र में पहुंचकर टोकरी के जरिए पत्थर को धोती है और उससे जो पैसा मिलता है उससे अपना पढ़ाई का खर्चा, अपने परिवार का खर्चा भी चलाती है। अपनी कठोर परिश्रम के चलते अपने छोटे भाई और बहन को भी पढ़ा रही है। उनकी मुंह में 2 वक्त के अनाज भी वही जुटा रही है। आश्चर्य की बात यह है कि राज्य व केंद्र सरकार लाखों रुपए किशोर किशोरियों के उन्नयन के लिए खर्च तो कर रहा है, लेकिन ऐसे किशोरियों के सहयोग में कोई अहम कदम नहीं उठा रहा। कालाइन विधानसभा क्षेत्र की कोनापड़ा स्कूल में यह वारदात हो रही है और 6ठा क्लास के छात्रा सविता ओरांग के पारिवारिक हालात को लेकर इलाके के लोग दुख व्यक्त कर रहे हैं। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान सविता ओरांग ने विस्तारित तथ्य उजागर किए और अपने दुखद अनुभूति का बयान भी किया। हम लोग का छत ठीक नहीं है, हम छत को ठीक करना चाहते हैं और हम लोगों का बेचने का कुछ ठीक नहीं है। कम बेचने का बेनिफिट कम पड़ जाती है और हम लोगों को मुश्किल होती है जब हम कैसे बेच सकते हैं, तो दूसरे रूम से हम लोगों को बेचने के लिए बेरेंजी लानी पड़ती है। तो अगर एक तरफ से हम विनती करेंगे जो हम लोगों को बैठने के लिए कुछ सुविधा देंगे। माँ है बस, मम्मी मुझे इसको पढ़ाती है, मुझे बहुत टेंशन होती है। मम्मी ने बोला मुझे स्कूल नहीं पढ़ने को। मैंने बोला मम्मी मैं स्कूल पढ़ूंगी। मम्मी ने बोला घर का काम करो, स्कूल पढ़ के क्या करूँगी, मैं अपने बहन को पढ़ाऊँ। मैंने बोला मम्मी मुझे स्कूल पढ़ना है, मैं मेहनत करके करूँगी काम, मेहनत करूँगी, सबसे साथ मेहनत करूँगी, मैं स्कूल पढ़ूंगी। मम्मी कहते काम करो, मैंने काम भी किया, सबके काम किया, पत्थर उठाना काम किया, सब सारे काम सीखा है मैंने। पर मैंने बहुत मैंने चांस लिया जो मैं कुछ पढ़ के मैं कुछ बनूंगी। मेरी मम्मी को मैं दिखाऊंगी जो पढ़ना क्या हो, मेरा क्या चीज़ होती है पढ़ना। मैं हर साल मेरी चेष्टा करती हूँ। मेरे पापा ने बोला तुम मास्टर बनना, मैं तुम्हें अच्छे से पढ़ाऊंगी, पर मेरे पापा इस साल ही गुजर गए। मेरे पापा मुझे बहुत प्यार किया है, पर मेरे पापा को मैंने कभी भुला नहीं है। मैंने कहा मेरे पापा की अच्छे से मैं स्कूल में पढ़ूंगी, पर मेरे पापा ने मुझे बहुत कभी कभी बहुत याद आती है मेरे पापा की। पापा ने बोला इसको पढ़ो, मम्मी बोल रही है मत पढ़ो।
पढ़ाई के दौरान आपका पिताजी का क्या नाम था? सुजीत उरांग। क्या करते थे वो? बागान में काम करते थे। कैसे उनका निधन हो गया? बीमार थे? बीमारी थे, 4 दिन हुए बीमार से मर गए। अच्छा, तो आप क्लास 6 में पढ़ती हैं। हाँ। आपने क्या क्या काम सीखा आज तक? घर का बर्तन धोना, पोछा लगाना, बाहर का काम करना, लकड़ी फाड़ना। कुंवारी तब समझते नहीं हो गया, हम पत्थर का काम करते हैं, लोड करते हैं। क्या करते हैं कुंवारी में? क्या करते हैं आप? लोड करते हैं, पत्थर उठाते हैं, टुकड़ी भरते हैं, चांदनी चलते हैं। ये सब के सारे काम मैंने सीखा है। मेरा चाचू ने बोला ये सब काम बहुत हार्ड होती है आप लोगों के लिए, पर मेरा पापा नहीं है, मुझे सीखना पड़ेगा। मैंने अपनी खुद की कमाई करके मैंने 2 पैसे आन के मेरे मम्मी को दे दिया। मम्मी ने बोला आप कैसे करते हो ये, आपने ये सब कैसे किया, आप काम भी करते हो पढ़ाई भी करते हो। मैंने कहा मुझे सब के सब सीखना है, मेरे पापा नहीं तो मैं क्या करूँ, मैं सीख कर ही रहूँगी। आप भी मेरे सहारा हो और मैं भी आपके सहारा हूँ, आप भी मुझे सहारा देना, मैं भी आपको सहारा दूँगी। मम्मी बोला ठीक है, अच्छा आप स्कूल पढ़ो। मम्मी ने बोला आप स्कूल मत पढ़ो, भाई को पढ़ाओ। मैंने बोला नहीं, मैं भी पढ़ूँगी, मैं अपने भाई को भी पढ़ाऊँगी। आपका पिताजी का क्या सपना था? आपको क्या बनना है? मास्टर, टीचर बनना है। हाँ। और अभी आपके भाई कौन से क्लास में पढ़ता है? भाई नहीं पढ़ता है, बहन पढ़ता है। बहन कौन से क्लास में पढ़ती है? 6। आज है नहीं, वो नहीं स्कूल में पढ़ती है। दूसरा स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है। प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है। तो आप अपनी मम्मी क्या करती है आपकी? बगान में काम करती है। मतलब टी प्लांटेशन में पत्ती उठाते हैं। हाँ। तो बहुत ही अच्छी बात है, आपकी मम्मी भी काम करती हैं, आप भी इतने बहादुर लड़की हो। देश की ऐसी बहादुर लड़कियों की बहुत ज़रूरत है और हम आपको सैल्यूट करते हैं आज के इस कार्यक्रम में कि आपने इतने हिम्मत के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखा और आने वाले दिनों में आपका हर प्रकार की सहयोगिता करने के हम प्रयास करेंगे और आपकी ये जो बातें हैं इसको हम जरूर उच्च स्तरीय कार्यकर्ता तक पहुँचाएँगे ताकि आपको सुविधा मिले। आप बहुत ही टैलेंटेड हो, लेकिन आपका जो फिजिकल प्रॉब्लम है लोग कह रहे थे या टीचर ने कहा, तो कैसे हुआ, कब से हुआ? हम जब स्कूल में गए। कौन स्कूल? इंटरनेशनल सुंदर TGLP स्कूल, उस स्कूल में हम पढ़ते थे। तब हम स्कूल में जाने से पहले हम साफ सफाई करते हैं, फिर घुस के हम लोग पढ़ाई करते हैं। बस इसी साफ सफाई के दौरान मेरे फ्रेंड ने मुझे झाड़ू उठाकर माथा पे मार दिया। इसलिए एक प्रॉब्लम आ गई कि मैं कभी कभी जब रोज बेसी लगती है तो कभी कभी मैं बेहोश भी गिर जाती हूँ। अभी स्कूल में इसी दौरान इसी के लिए अभी मैं स्कूल में इन लोग मेरे फ्रेंड्स को कह रही हूँ चुप रहो, पर ये लोग मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, बस चिल्लाई जा रहे हैं। मतलब आपको आग से डर लगता है? आग से नहीं, पानी से। आपको मतलब इंटरनल हेमरेज है ना? हाँ। ठीक है, तो आपने कोई डॉक्टर दिखाया, किसी ने कोई ट्रीटमेंट करवाया आपको? हाँ। कौन ट्रीटमेंट किया आपका? शिल्टा में गई हूँ, उसका नाम नहीं जानती। अच्छा, डॉक्टर को दिखाए थे आप? हाँ। डॉक्टर ने दवाई दिया? दवाई ले रहे हैं आप? अभी भी चल रहा है आपका दवाई? नहीं, खत्म हो गई। अच्छा, तो कितना दिन हुआ है ये हादसे का? कम से कम 1 साल। अब भी है, मम्मी कहते हैं मैं लेके जाऊंगी, पर मम्मी के साथ पैसे नहीं है तो हम कैसे जाएंगे। मम्मी ने बोला मेहनत करो फिर हम जाएंगे। चिकित्सा की सुविधा भी करवाएंगे और साथ ही आपको हर प्रकार की सहयोगिता मिले, यही आशा करेंगे। ठीक है। हाँ। सोलाई विधानसभा क्षेत्र के स्वाधीन बाजार क्षेत्र में दोपहर करीब 12 बजे एक महिला मार्केट का आनुষ্ঠাनिक तौर पर शिलान्यास किया गया। इस कार्यक्रम में सोनाई समष्टि के विधायक करीमुद्दीन बड़भुइया, कछार के पुलिस सुपर डॉक्टर रमनदीप कौर तथा कछार के जिला उपायुक्त कीर्ति जोली व दूसरे हस्तीगण मौजूद थे। इसी के कार्यक्रम में नित्य गोपाल हायर सेकेंडरी स्कूल के भूतपूर्व प्रधान शिक्षक मंडीउद्दीन लश्कर व दूसरे हस्तीगण मौजूद रहकर कार्यक्रम को चाचा लगाया। इस कार्यक्रम के चलते महिलाओं को स्वनिर्भर होने के क्षेत्र में कई सुविधाएं मुहैया करवाया जाएगा। अंबानी जो आज हम पढ़ते हैं पूरा रिलायंस बिजनेस का, वो भी एक छोटी सोच से शुरू किए थे। जब धीरूभाई अंबानी शुरू किए थे उनके पास भी बहुत कम था, छोटा दुकान से आज बड़ा एम्पायर उन्होंने खड़ा रखा। तो मैं महिलाओं को, स्पेशली SHG महिलाओं को आह्वानित करती हूँ, आप ये मार्केट खुद से चलाइएगा, साफ सुथरा आप रखिएगा, इसको प्रॉफिटेबल आप बनाइएगा। आज जो 50 लाख का स्कीम लेके हम ये बड़ा मार्केट बना रहे हैं, ये आप ही के लिए है। तो ये आपको संभाल के चलाना है और ऐसे चलाना है इस मार्केट को, ये सिलचर मार्केट से भी ज्यादा आप लोग बिजनेस करना चाहिए। महिला को सशक्तिकरण करने से, महिला को इम्पोर्टेंट देने से सोसाइटी हमेशा आगे बढ़ी है। तो आई एम श्योर कि जिस तरह से बाकी एरियाज में महिला का कंट्रीब्यूशन है,
ये एक स्पेशल जो महिला मार्केट का आयोजन स्थापन किया गया है, ये आगे आने वाले चरण में सोनाई समस्ती के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण रहेगा और इसको लेकर बहुत सारे लोग अपना नेक्स्ट मूवमेंट कर पाएंगे। इसी आशा और इसी बेस्ट विशेस के साथ आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू, आई कॉन्ग्रेचुलेट द एमएलए एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट द डीसी। উপস্থিত হওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাই এবং আমি একটা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম নির্বাচনের পরেই যে উইমেন এম্পাওয়ারমেন্টের জন্য আমরা কথা বলবো না, আমরা কাজ করব। তো সেই কাজের পার্ট হিসেবে আজকে ফার্স্ট আমরা স্বাধীন বাজারের মতো একটা প্রত্যন্ত অঞ্চলে একটা ছোট্ট মার্কেট আমরা স্টার্ট করেছি। তার জন্য আনটাই ফান্ড থেকে 35 লক্ষ টাকা এবং জেলা পরিষদের সুনাই ব্লকের আন্ডারে এমজিএন থেকে 15 লক্ষ টাকা, 50 লক্ষ টাকা দিয়ে এই মার্কেট হবে। যে মার্কেটে দোকানের মালিকও থাকবেন মহিলা, ওনার স্টাফও থাকবেন মহিলা, সিকিউরিটিও থাকবেন মহিলা, টোটাল মহিলা। তবে কাস্টমার আপনারা যেতে পারবেন, কোনো অসুবিধা নেই। যদি কাস্টমার শুধু লেডিস হয়ে যায় হবে না, সব আপনারা গিয়ে কাপড় কিনতে পারবেন। যারা দোকান করবেন অনেক অ্যাপ্লিকেশন এসেছে আমাদের মধ্যে। ফার্স্ট ফেজ আমরা 9টা রুম দিয়ে শুরু করছি, সঙ্গে একটা কমিউনিটি সেন্টার থাকবে ম্যারেজ হলের মতো। তো আমরা চেষ্টা করব যারা ক্যাপেবল, যারা বিজনেস করতে পারবে, আরো 2 জনকে স্টাফ সঙ্গে চাকরি দিতে পারবে, তাদেরকে আমরা দোকান দেব। আর এই মার্কেটের যে জমি যেটা দান করেছেন, সেই জমি যিনি মালিক ছিলেন এই জিপির প্রাক্তন সভাপতি মুয়াজ্জির হোসেন লস্কর, আমার এক বন্ধু, আমার ভাই মোস্তফা, আজকে তিনি আমাদের মধ্যে নেই, তিনি মারা গেছেন। तो त्रिपुरा राज्य के कदमतला क्षेत्र में सड़क हादसे में 3 लोग बुरी तरह घायल हो चुके हैं, जिनमें से एक बाइक चालक रिजाउल हक का हालत नाजुक बताया जा रहा है। सूत्र के अनुसार TR01 AE 16 नंबर के एक पत्थर से लदे हुए ट्रक के साथ रियाजुल हक नाम के एक बाइक चालक के आमने सामने टक्कर होने पर रियाजुल हक बुरी तरह घायल हो गया और ट्रक के चालक व सहचालक पास के खाई में जा गिरे, जिसके चलते उनकी हालत भी नाजुक बताई जा रही है। सूत्र के अनुसार इस हादसे को लेकर इलाके के लोगों में नाराजगी का माहौल बना हुआ है और वाहन चालक की बचने की उम्मीद बहुत कम है, लेकिन बहरहाल सुचारू रूप से चिकित्सा परिसेवा चलाया जा रहा है। हादसे को लेकर पीड़ित प्रभावित आवासीय क्षेत्र के लोग तथा आम जनता ने विस्तारित जानकारी भी प्रदान की। TR01 AE 1662 নম্বর ট্রাক হাইবা গাড়ি পাথর লোড নিয়ে আসছে কদমতলার দিকে, কদমতলা চুরাইবাড়িতে যাওয়ার জন্য। তো চুরাইবাড়ির দিক থেকে একটা বাইক একটা ছেলে নিয়ে আসছে। ছেলেটার নাম কি তারে? আর রাহুল নামক একটা ছেলে একটা বাইক নিয়ে এসেছে, বাইকটার মালিক অন্য। তো আসার পরে সে ওভারটেক করে এই গাড়ির একটা সাইডে মেরে গাড়িটা ড্রাইভার বাঁচানোর জন্য রাইট সাইডে ড্রাইভার ছিল ট্রাকের, বাঁচানোর জন্য গাড়িটা সাইডে গিয়ে পাল্টে গিয়েছে। তো এখন কি অবস্থা চালকের? এখন গাড়ির চালকের অবস্থা ভালো, কোনো ধরনের অসুবিধা নেই। বাইক আরোহী যে ছিল তার অবস্থা খুব ভয়াবহ। প্রেমতলা ফায়ার ব্রিগেড এসে নিয়ে গিয়েছে এবং চুরাইবাড়ি থানা এসে বাইকটা তাদের হেফাজতে নিয়েছে। কিছুক্ষণ আগে একটা আননোন 17-18 বছরের একটা ছেলেকে দমকল বাহিনী নিয়ে আসে। রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট ছিল এবং লোকটা আনকনশিয়াস ছিল, কন্ডিশন খুবই ক্রিটিক্যাল। তো আপাতত প্রিলিমিনারি ট্রিটমেন্টের পর আমরা ওকে ধর্মনগর রেফার করে দিই। অবস্থা কেমন দেখলেন স্যার? অবস্থা ভালো না, ব্লিডিং আছে সম্পূর্ণ শরীরে, মোস্ট প্রবাবলি মাথার ভিতরে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। কি শুনতে পেলেন কিভাবে অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছে? শুনলাম যেটা রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট, বাইক আর ট্রাক গাড়ি মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছে। কিছুক্ষণ আগে যে কলটা হয়েছে যখন, তখন একজন আমরা এখানে দাঁড়াই রয়েছি, এমন সময় হঠাৎ করে লোক বাইক নিয়ে এসে সঙ্গে সঙ্গে খুঁজছে যে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে সামনে। আমরা সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়ে যাই, এখানে গ্যাসে দেখলাম একটা বাইক এবং একজন লোক রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। তার সঙ্গে সঙ্গে হসপিটালে একটা টিপার গাড়ি দিয়েছে, আউটলাইন অবস্থায় আছে। তো তার ওই লোকটার সঙ্গে সঙ্গে আমি হসপিটাল দিয়ে এইমাত্র মুভ করেও ফিরে এলাম। লোকটার নাম জানা গেছে না, কারণে কথা বলতে পারতেছে না।
মোটামুটি বয়স কত হইব? মোটামুটি ধরেন 24-24 এমন হইতে পারে। মানে কন্ডিশন কেমন? কন্ডিশন নট সো গুড, ভালো না যা দেখলাম। আর কোন জায়গায় অ্যাক্সিডেন্টটা করছে? আমাদের অফিস থেকে প্রায় 1 কিলোমিটার কাছাকাছি। কি নাম জায়গাটার? জায়গাটা তো প্রেমতলাতে সরাইবাড়ি রোড হই, এটা আকড়ার সামনে ধরে জায়গাটা। समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট। অত্যন্ত কম খরচে ও সুলভ মূল্যে মজবুত টেকসই ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি শিলচর। এখানে আপনারা পাচ্ছেন বেডরুম সেট, সোফা সেট, প্রিমিয়াম চেয়ার, ফ্রিডম চেস্টার, স্মার্ট ফার্নিচার এবং রকমারি প্লাস্টিকের আইটেম। এছাড়াও নীলকমল, কার্লন, কসমো এবং বিভিন্ন কোম্পানির উন্নত মানের আসবাব এবং ফার্নিচার। উল্লেখযোগ্য হোলসেল শোরুম হচ্ছে রাধা মাধব রোড বিলপার ইন্দ্রপ্রস্থ হোটেলের পাশে এবং রিটেল পয়েন্ট হচ্ছে শ্যামাপ্রসাদ রোড শিলংপট্টি শিলচর। দূরভাষ 03-842-26-16660 এবং 94-350-72166। তাই উন্নত মানের ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড শোরুম, রাধা মাধব রোড বিলপার শিলচর। ঝড় ঝঞ্ঝা যাই আসে, ছোট বড় যে বাড়ি দেওয়াল সব সহ্য করে দৃঢ় হয়ে বছর বছর চলে। বরাক ভ্যালির নতুন পরিচয়, দৃঢ়তা আরেক নাম ভ্যালি সিমেন্ট। ভ্যালি স্ট্রং, वेरी स्ट्रॉन्ग। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोजकानी टी स्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही नजारा, एक अलग हमने पूरा चाय का बगान देखा। हम पूरा दिन बगानों में घूमते रहे। का गिरना, पानी की बूंद गिरते ही मिट्टी की वो खुशबू, आह। मैंने फट से गर्मा गर्म चाय बनाई और उसे पिलाया। या हो सर्दी, बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचारों के अगले चरण में सोनाई विधानसभा केंद्र के सोनाई सर्कल ऑफिस कार्यालय में मिशन वसुंधरा के ऑफलाइन आवेदन पत्र को लेकर लोगों में नाराजगी का माहौल बन रहा है और लोग हैरानी का शिकार भी हो रहे हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के आधार पर 30 नवंबर तक आवेदन पत्र जमा करवाने का अंतिम तिथि घोषणा किया गया था। इस तिथि की घोषणा किए जाने के बाद लोगों को परेशानी के क्षेत्र से गुजरना पड़ा है, क्योंकि सरकारी कामकाज कई क्षेत्रों में ठप पड़ा हुआ है।
लोग जहां कई क्षेत्रों में अपने खजाना सुचारू रूप से जमा नहीं कर पा रहे हैं और करदाताओं को इससे परेशानी भी हो रही है। सरकारी कामकाज में लोग नहीं हैं और बहुत ही कम वक्त के अंदर इस क्षेत्र में लोग कार्य कर रहे हैं। कई क्षेत्र में पैसे के जरिए कई सरकारी कार्यालयों में इन दिनों चालान बनाने की जानकारी भी मिल रही है। गौरतलब है कि कर प्रदान, चालान के कागज के निर्माण तथा कई और पहलुओं को लेकर कालाबाजारी जोरों पर चल रहा है। परेशानी के कगार में जी रहे सोनाई क्षेत्र के कई पुरुष, महिला, युवक युवतियों ने इस दिन मिशन वसुंधरा के तहत अपनी कागजात जमा किए जाने के दौरान झेले जा रहे परेशानी को लेकर विस्तारित तौर पर आलोकपात भी किए। সারাদিনে তারা পাশি আমি শিলচর থেকে আইছি, আমি এই খাজনা দেওয়াত আইছি আর নাম জারি করাইবার লাগে। বাট কালকে সকাল থেকে সারাদিন দাঁড়াইছি, দাঁড়াইয়া হয়েছে না রাত 7টা বাজছে ঘরে গেছি। আবার আজকে খুব সকালে আইছে, ইয়া লাইনও দাঁড়ানি যখনও কিচ্ছু হয়েছে না। ওখানেও আমরা দেখি তো মানে বাইরে থেকে এদিকে সাপ্লাই হয়, একজনে 10 জনের কাগজ দিতে পারেনি। তে আমরা এখানে লাইনও দাঁড়ানির তো কোনো বেলু নাই। এই কষ্টটা বাড়িঘর ফালাই আইছি, মানে একজনে 10 জনের কাগজ দেড় তো এরকম বেজান ওর এরকম ওর মানে একজনে তো যার যার পরিবারের কাগজ নিত না, একজনে 2 জনের 3 জনের কাগজ এরকম করে দেন। এর লাগি তো লাইন আগাইতে পারেন না, আর আমরা এদিকে কষ্ট করে লাইনও থাকিয়া। আমার নাম আব্দুল আলিম বড়বইয়া, আমি বাগাবাজার। আজকে এখানে আইসি তো জমিনের যেটা নামজারি করবার লাগে, ও কারণে আইয়া দেখি যে অশৃঙ্খলা এক নিয়মে কমসে কম 2-3টা টেবিলে কাজ হইলে আমরা এই পাবলিকের সুবিধা হইতো। এখন এক টেবিলে কাজ হওয়ার মানুষ ও পরিমাণ অসুবিধা। সকাল থেকে আনা খাইয়াও আইছে, এখানেও কেউ খাইয়াও আইছে, কেউ ইলিয়াও আইছে, টিফিন লইয়াও আই গেছে, খালি জমিনটা নামজারি করবার লাগে। কিন্তু ও পরিমাণ আর কি অসুবিধা আমরা দেখা দেয়। মানুষ তো ঘুরিয়া যায়, অনেক হাই প্রেসার, প্রত্যেক দিন মানুষ ঘুরিয়া যাইতরা বুঝছো না নি। ওই না রাত কাল 9টার সময় মানুষ গেছেন। কোনো 2 নম্বরই হর 2 নম্বরও আছে জান, মানে লোড মাল জমাইয়া কয়েকজনের এরাই দিন টেবিল আর টেবিল লোড থাকে আর কোন দিতেছে টেবিল লোড থাকে। আমার নাম বিশ্বজিৎ সিনহা, আমি পাকইবার থাকি কাগজ। এখানে কোনো 2 নম্বরই হর 2 নম্বর তো ধরো লাইনে থাকো না, আবার বাইরে কাগজ দিয়া দেন টেবিল ভরি। এখন আমরা যে সকাল থেকে খারাপ, আমরা টাইমলি আগাইতে পারি না, এই দিকদারি অসুবিধা এইগুলা। কিন্তু প্রসিজিওরা জান না, প্রশাসন আছেন ঠিক, কিন্তু প্রসিজিওরা জান না। আমার নাম আয়ান আলী লস্কর, আমি পালংঘাট রুকনি 2য় খণ্ড ভিলেজর মানুষ। আমি দেবী সোনাবাদর, কিন্তু আমরা আজকে 3 দিন হইয়া আছে খাজনার চালান লইতাম পারি আর না, আমরা নামজারি লাগি নিয়া জমাও দিতাম পারি আর না দরখাস্ত। আমরা বড় অসুবিধাতে আছি। আমরা মাননীয় আসামের মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে সামান্য সময় লইয়া দেন, সামান্য সময় কইতে আমরা 1 মাস সময় চাই, আর পুরা জানুয়ারি দিন যেদিন সাধারণ মানুষ আমরা অনেক অসুবিধা থাকি, শান্তিতে আমরা যা সব কিছু দিতাম পারবো, কাজও করাইতাম পারবো। আর নাইলে আমরা অস্থিরতার উপরে আছি এখন রদির মাঝে। আমার নাম অমল রায়, পালংঘাট থেকে। আজকে 4 দিন থেকে ঘুরি আর ওইখানেও খাজনা দেওয়ার লাগি, জমিন মানে ট্রান্সফার করবার লাগি পারি আর না। কারণটা হইলো বেশি ভিড় হয়ে যায় ডেইলি, দেওয়া যায় কিন্তু লাইনও মানে শৃঙ্খলা থাকে না, সাইডে দিয়ে গিয়ে ঢুকে যায় গিয়া। আর একজনে 5-6 জনের কাগজ দিলায়, আপত্তি করিও পারা যায় না। তো পুলিশ বিভাগ আছেন, তারাও পারে না, মানে সময়টা বাড়াই দিলে আর কাউন্টার বাড়াইলে আমরা বহুত ভালো হয় আর কি। 7টার সময় দিতে লাগে গরমের মধ্যে, আজ 3 দিনে গেল কি কেন ইয়ার খালি আপনার চালান দিবা লাগে, সরকারের চালান। তো এতেও মানে সময়টা আমরা বাড়াইলে আমরা সাহায্য হয় এককালীনে এলাকা জুড়ে এরিয়ার মানুষ তো বেশি, কয়েকটা বাড়াইলে সময়টা বাড়াই দিলে আমরা সাহায্য পাইলাম। কালকে 5টার সময় ওখানে লাইন আইছে, শেষ হয়ে গেছে। আমার বাড়ি হলো বাগাবাজার, আমার নাম হলো মনিরুদ্দিন লস্কর। কালকে আইছি, আজকেও আইছি, ধান কাটার সময় 2টা রোজ মরে না, আজকে দিন করে কোনো সম্ভব নাই। আমরার মন হইল, আমরার ইচ্ছা হইলো যে সরকারে কিছু সময় টাইম বাড়াই দিলে, হাইলাকান্দি শুনছি 2 মাসের টাইম বাড়াইছে, আমরা এখানে বাড়াই না কিতে লাগি। আমরা ওটা আমরা অনুরোধ টাইম পাইলে আমরা সবাই সুন্দরবন দিতাম। আর হটোয়ারের কাছে গেলে জমিন রেজিস্টার করবার লাগি 12,000, 13,000, 16,000 নাম কইতে, নাম কইলে বিপদ হইব। 12,000, 16,000 কইন একটা দলিল আমার 2 ভাট্টা জমিন লোয়া 16,000 কইছেন এক পাটোয়ারিয়ে। এখন পর্যন্ত আমি রেজিস্টার করতাম পারছি না, রাগ করে গেছি কি আমি। আজকে শুনছি সরকারে একটা বোনাস দিয়েছেন মানুষের, যে ওদিকে খাজনা দিয়া যে জমিন আপনি ইন্তেকালে করাইতে খাজনা দিয়া নিয়ে জমা দিতা।
ওটাল আমরা অনুরোধ তো টাইম বাড়াই দিন সবর কামটা সুন্দর হইব। त्रिपुरा राज्य के ऊनकोटी पेचारतल थाने के पुलिस प्रशासन ने खुफिया सूचना के आधार पर छापा मारते हुए यूपी 62T 4239 नंबर के एक 10 चक्के वाली ट्रक से लगभग 258 किलो गांजा जब्त किया है। कुल 26 पैकेट गांजे में लगभग 278 केजी गांजा छिपाया गया था। इस संदर्भ में लरी चालक रवि कुमार व सह चालक संजय राय को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सूत्रों के अनुसार पकड़े गए लोगों के घर उत्तर प्रदेश क्षेत्र में है। इन्हें पेचारतल थाने की पुलिस NDPS धारे के तहत मामले के जरिए गिरफ्तार किया है और पूछताछ दोनों पर चलाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि पकड़े गए आरोपियों को आने वाले दिनों में अदालत में पेश किया जाएगा और पूरे मुद्दे का सुचारू छानबीन भी किया जाएगा। পেচারতল থানাধীন আশরাফুল আপনার জাতীয় সড়ক থেকে তল্লাশি চালিয়ে শুকনো গাঁজা উদ্ধার করলেন। তো স্যার কেমন পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার করলেন এই ব্যাপারটা নিয়ে স্যার একটু বিস্তারিতভাবে বলবেন। আজকে সকালবেলা আমাদের অসি পেচারতল কাছে গোপন সংবাদ আছে যে একটা সাসপেক্টেড গাড়ি কুমারঘাট থেকে টুয়ার্ডস পেচারতল দিকে আসছিল। তৎসঙ্গে আমাকে বলে যে আসার জন্য আমি সঙ্গে সঙ্গে আসি। তখন আমরা থানার নাকা পেচারতল থানার নাকা পয়েন্টে আমরা চেক করি। চেক করার সময় একটা গাড়ি UP 62T 4239 10 হুইলার গাড়ি, এই গাড়িকে আমরা আটক করি। আটক করে আমরা DCMকে সঙ্গে সঙ্গে আমরা SDMকে জানাই এবং DCMকে প্রোভাইড করি। DCMের সম্মুখে এবং আরও স্থানীয় লোকজনের সম্মুখে আমরা চেক করি। চেক করে যেখানে সিক্রেট কোটা একটা বানাইছে গাড়ির মধ্যে, এটা খুলে আমরা টোটাল 26 বান্ডিল সাসপেক্টেড গাঁজা বলে আমরা অনুমান। এটা আমরা পরবর্তী সময় মেজারিং করে দেখি যে এটা 258 কেজি 26 বান্ডিলে। তৎসঙ্গে আমরা ড্রাইভার এবং কো ড্রাইভার এবং তাদের 2টা অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল তাদেরকে ডিটেন এবং সিজ করি। এটা থানাকে নিয়ে আসে আমরা। এটা নির্দিষ্ট একটা NDPS এতে কেস হবে। স্যার আগামী দিনে কি এই ধরনের প্রয়াস কি আপনাদের জারি থাকবে? না, আমাদের পরবর্তী সময়ে ছিল, কারণ ইলিগাল ম্যাটারের সঙ্গে আমরা সব সময় এটা চেষ্টা করব। আগামী দিনেও করব, আমরা বিগত দিনেও করে আসছি। শুধু কন্ট্রাভেন্স ধরা না, আমাদের আমরা পেচারতল থানা আন্ডারে এই মরশুমে মানে 2021-এ আমরা গাঁজা গাছও ধ্বংস করেছি। প্রায় 2 লাখ উপরে গাঁজা গাছ এখন পর্যন্ত আমরা ধ্বংস করেছি। আমাদের জারি থাকবে, ভবিষ্যতেও জারি থাকবে। ধন্যবাদ স্যার। असम जातीयतावादी युव छात्र परिषद बावरघाट क्षेत्र के कार्यकर्ताओं द्वारा कई दफा मांगों को लेकर धरना विक्षोभ कार्यसूची पालन किया गया। राज्य व केंद्र सरकार के कई असुविधामूलक नीति तथा कई मांगों को लेकर इन वक्ताओं ने आलोकपात किया और धरना विक्षोभ कार्यक्रम के दौरान लोगों ने हाथों में प्लेकार्ड फेस्टून बैनर लेकर राज्य व केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। আজি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ হাইলাকান্দি জিলা সমিতিৰ অন্তৰ্গত বাউৱাৰঘাট আঞ্চলিক সমিতিৰ উদ্যোগত আজি কেইবাটাও আমাৰ বিষয়ে আজি অৱস্থান ধৰ্মঘট আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে আৰম্ভ কৰিছোঁ। আমি কৈছিলোঁ, আপোনালোকে নিশ্চিতভাৱে জানে 2017-18 চনত হাইলাকান্দিত ভয়াৱহ বন্যা হৈছিলে আৰু সেই বন্যাৰ সময়ত অসমৰ তৎকালীন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে হাইলাকান্দিত আহি ঘোষণা কৰিছিলে যে হাইলাকান্দি ৰাইজক সম্পূৰ্ণভাৱে ক্ষতিপূৰণ দিয়া হ'ব। আমি দেখিছোঁ সম্পূৰ্ণৰূপে হাইলাকান্দিত বৈষম্য কৰা হৈছে। কিছুমান হিতাধিকাৰীক তেওঁলোকে ক্ষতিপূৰণ দি প্ৰকৃতিৰ হিতাধিকাৰীক তেওঁলোকে বঞ্চিত ৰাখি এইবিলাক লিষ্ট এতিয়ালৈকে ক্ল'জ কৰি দিয়া হৈছে। সেইটো আমি কোনো কাৰণতে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে মানি নলওঁ আৰু এনেধৰণৰ বৈষম্যতাক কোনো কাৰণতে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে সহ্য নকৰে। অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে হাইলাকান্দি জিলা উপায়ুক্তক আমি ইয়াৰ পৰা সুকিয়াই দিব বিচাৰিছোঁ। অহা 3 দিনৰ ভিতৰত তেওঁ মুকলি কৰি দিব লাগিব। অন্যথা কিন্তু অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে গণতান্ত্ৰিকভাৱে বৃহত্তৰ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ধাৰাবাহিকভাৱে ঘোষণা কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব। আনহাতেদি আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে কৈছোঁ যে আপোনালোকে নিশ্চিতভাৱে জানে, যোৱা 6 মাহৰ পৰা হাইলাকান্দিত জব কাৰ্ড হিতাধিকাৰী জব কাৰ্ড শ্ৰমিকৰ প্ৰাপ্য চৰকাৰে বন্ধ কৰি আছে। জব কাৰ্ড হিতাধিকাৰীৰ প্ৰাপ্য তেওঁলোকে ক্ল'জ কৰি আছে। জব কাৰ্ডৰ কাম কাজ সম্পূৰ্ণৰূপে হাইলাকান্দিত বন্ধ আছে। সেইটো কোনো কাৰণতে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে মানি নলয়। অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ স্পষ্ট কথা, হাইলাকান্দি পঞ্চায়ত বিভাগৰ মইমতালি কোনো কাৰণতে সহ্য কৰা নহ'ব। পঞ্চায়ত বিভাগে পুনৰবাৰ হাইলাকান্দিত কাম আৰম্ভ কৰিব লাগে আৰু প্ৰকৃত শ্ৰমিকবিলাকৰ তেওঁলোকে প্ৰাপ্য মুকলি কৰি দিবৰ কাৰণে আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। আনহাতেদি আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে কৈছোঁ যে এতিয়া আপোনালোকে দেখিব, যিখন ঠাইত আমি আছোঁ এখন পূৰ্ব অঞ্চলত এখন ৰেল লাইন আছে আৰু এই ৰেল লাইনত হাজাৰ এটা ঠাইত তেওঁলোকে বসবাস কৰি আছে। সেই ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণৰূপে হাইলাকান্দিৰ ৰেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বিষয়ববীয়াসকলে
বা হাইলাকান্দি জিলা উপায়ুক্ত এইবিলাক ৰাইজৰ যেটো যাতায়াত ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণৰূপে যোৱা কেইদিন ধৰি ক্লোজ কৰি দিয়া হৈছে সেইটো কোনো কাৰণতে মানি লোৱা নহ'ব। এইসকল ৰাইজৰ এইসকল জনতাৰ পথ মুকলি কৰি দিবৰ কাৰণে আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ ইয়াৰ পৰা সজোৰে দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। আনহাতেদি আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ হাইলাকান্দিত আপোনালোকে দেখিব জল জীৱন জল মিছনৰ কাম আৰম্ভ হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত হাইলাকান্দিৰ PHE বিভাগৰ যিবিলাক কণ্ট্ৰেক্টাৰ ঠিকাদাৰ আছে তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণৰূপে ময়মতালি কৰি আছে, ইয়াত দুৰ্নীতি কৰি আছে, ভ্ৰষ্টাচাৰী কৰি আছে আৰু তেওঁলোকে একত্ৰবাদ যেনেধৰণে চলাই আছে এইটো কোনো কাৰণতে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে মানি নলয়। হাইলাকান্দি PHE বিভাগৰ যেগৰাকী আধিকাৰীয়ে সকলো সময়ত সকলো প্ৰকাৰে সকলো সমস্যাত তেওঁলোকে ময়মতালি কৰে। সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ এনেধৰণৰ বৈষম্যতা কোনো কাৰণতে সহ্য কৰা নহ'ব আৰু তেওঁৰ ময়মতালিৰ কাৰণে হাইলাকান্দিত এনেধৰণে জল জীৱন জল মিছনৰ কামত একাংশ ঠিকাদাৰে একাংশ কণ্ট্ৰেক্টাৰে ময়মতালি কৰি দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত কাম আৰম্ভ কৰিছে সেইটো কোনো কাৰণতে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে মানি নলয়। ছাৰ এই ক্ষেত্ৰত হাইলাকান্দি জিলাৰ 3গৰাকী বিধায়কৰ মৌনতা অৱলম্বন কৰিছে। আপোনালোকে দেখিব ফ্লাড ডেমেজৰ কাৰণে তেওঁলোকে মৌনতা আছে। হাইলাকান্দিৰ জব কাৰ্ড হিতেকাৰীৰ প্ৰাপ্য জব কাৰ্ড শ্ৰমিকবিলাকৰ তেওঁলোকৰ মজুৰি আদায়ৰ ক্ষেত্ৰত এইবিলাক বিধায়কে মৌনতা অৱলম্বন কৰিছে। সেই ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা ধৰণৰ বিধায়ক এনেকুৱা ধৰণৰ জনপ্ৰতিনিধিসকলক আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে ধিক্কাৰ দিছোঁ, গৰিহণাই দিছোঁ আৰু তেখেতসকলক সুকীয়াই দিছোঁ। আমি কিয় কাৰণে তেখেতসকলক নিৰ্বাচিত কৰিছোঁ। তেওঁলোকে যদি নিৰ্বাচিত এগৰাকী একোটা প্ৰতিনিধি হয় তেনেহ'লে ৰাইজৰ দুখ ৰাইজৰ উন্নয়ন ৰাইজৰ ডেভেলপমেণ্ট হাতত তেওঁলোকে কথা পাতিব লাগে। আমি শুনা পাইছোঁ তেওঁলোকৰ কথা DC হাইলাকান্দি নুশুনে, SP কথা নুশুনে আৰু তেওঁলোকৰ যদি কথা SP DC হাইলাকান্দি জিলা আন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ আন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বিষয়া আমোলা নুশুনে তেওঁলোকে পদত্যাগ কৰক আৰু পদত্যাগ কৰি আমালোকক তেওঁলোকে দায়িত্ব দিয়ক। আমি পাৰিম না নোৱাৰিম ৰাইজে দেখিব। ৰাইজৰ হৈ সদায় আমি আন্দোলন কৰি আছোঁ, প্ৰতিবাদ কৰি আছোঁ। আমি কিয় কাৰণে কৰিম? তেওঁলোকে কৰিব লাগিছিলে, তেওঁলোকে মাত মাতি লাভ লাগিছিলে, তেওঁলোকক আমি দায়িত্ব দিছোঁ। তেওঁলোকৰ এনেধৰণৰ ব্যৰ্থতা এনেধৰণৰ ময়মতালি এনেধৰণৰ বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু আপোনালোকে চাব কিছুমান বিধায়কে ফেচবুকত ফটো আপলোড কৰি তেওঁলোকে উন্নয়নৰ বাট দেখায়, তেওঁলোকে আমাক উন্নয়নৰ বাট দেখায়। তেখেতসকলক কৈছোঁ আমি চিনি পাওঁ, আমি জানো ক'ত উন্নয়ন হ'বলৈ গৈ আছে, ক'ত ডেভেলপমেণ্ট হ'বলৈ গৈ আছে, কোন বিধায়কৰ আমলত এনেধৰণৰ উন্নয়নৰ বাট প্ৰশস্ত হৈছিল আৰু এনেধৰণৰ উন্নয়নৰ বাট মুকলি কৰি তেওঁলোকে प्रकृत राज्य हक दिवर कारण আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে দাবী উত্থাপন কৰিছো। हर साल की तरह इस साल भी छठा वार्षिक 16 प्रहर हरिनाम संकीर्तन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उदारबंद कालेबाड़ी रोड सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी ट्रस्ट के उद्योग से कार्यकर्ताओं ने एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए विस्तारित जानकारी दिया। इस पत्रकार सम्मेलन में जानकारी दिया गया कि छठे वर्ष पूर्ति के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस दिन के कार्यक्रम में कई कीर्तनिया समुदाय के लोग अपना भजन कीर्तन पेश करेंगे। 11 व 12 जनवरी को यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में कोलकाता तथा आसपास के कई क्षेत्र से जाने माने कीर्तनिया संप्रदाय मौजूद रहकर कार्यक्रम को चार चांद लगाएंगे। इस दिन मंगल व बुधवार को महाप्रसाद भी वितरण किया जाएगा। इस दिन सभापति पंकज धर, संपादक कमलेंद्र दास व दूसरे सदस्यों की मौजूदगी में विस्तारित खुलासा भी किया गया। श्री श्री हरिनाम यज्ञ कालीबाड़ी रोड सर्वजनीन दुर्गा पूजा कमिटी ट्रास्टर जे मंडप सेइखाने अनुष्ठित होबे आगामी 10 तारीख থেকে 13 तारीख एवं विगत दिने विगत 6 বছর থেকে আমাদের এইখানে এই হরিনাম যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হতে চলছে। এইবারও আমরা সমস্ত প্রটোকল কোভিড বিধি মেনে আমরা এইখানে সেই হরিনাম সংকীর্তন যে হরিনাম যজ্ঞ সেটা আমরা এইবারও আমরা এখানে করব এবং আমাদের এই কালীবাড়ি রোডে যে হরিনাম যজ্ঞ হবে সেইখানে আমাদের উদারবন ব্যাপী বিস্তীর্ণ এলাকার যারা কীর্তন প্রেমী তাদেরকে আমরা অনুরোধ করব ওনারা যেন এইখানে আসেন 10 থেকে 12 তারিখ এবং সেইখানে বিভিন্ন আমাদের কাছাড় তথা কলিকাতা ব্যাপী যত কীর্তনিয়া পার্টি আছে প্রত্যেক পার্টি এখানে তাদের কীর্তন পরিবেশন করবেন। আমি আমার স্থির বিশ্বাস যে এই কীর্তনিয়া পার্টিদের যে কীর্তন প্রদর্শন করে মানুষের মন ছুঁয়ে যাবে এবং আমাদের সনাতন ধর্মের প্রচার হবে এবং আগামী দিনে আমরা যে 11 এবং 12 তারিখ আমরা প্রত্যেককে মহাপ্রসাদ বিতরণের আয়োজন রেখেছি। প্রত্যেক আমাদের ভক্তবৃন্দকে অনুরোধ যে ওনারা যাতে সেই কীর্তনে আসেন এবং আমাদের ঠাকুরের চরণে
যে আমরা প্রসাদ ব্যবস্থা করছি সেইটা ওনারা যাতে গ্রহণ করেন এবং সেই 16 প্রহর যে কীর্তন সেইটা যেন ওনাদের আন্তরিক সহযোগিতা সাহায্য সহযোগিতার মাধ্যমে কীর্তনটা হরিনাম যজ্ঞ ফলপ্রসূ হয় এই কামনা আমরা আপনাদের মাধ্যমে রাখছি যাতে সেই খবর প্রত্যেকের কাছে পৌঁছায় এবং ওনারা এই 2 দিন ব্যাপী 3 দিন ব্যাপী যে অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠানে ওনারা উপস্থিত থাকেন। ধন্যবাদ। যে সমস্ত কীর্তনীয় দল এনেছিলাম অবশ্যই আমাদের বরাক ভ্যালি বিখ্যাত কীর্তনীয় দল করে গেছেন এখানে কীর্তন। এইবারও আমরা বরাক ভ্যালিরই 4 কীর্তনীয় দল নিয়েছি, একটি দল শুধু কলকাতা থেকে আসবে। আমাদের বরাক ভ্যালি যে 4 দলের যে কীর্তনীয়া ওনাদের মধ্যেও অর্ধেকের চেয়ে বেশি কলকাতার শিল্পীরা রয়েছেন। আমরা এবার সর্বমোট 5 দল কীর্তন এখানে আনার ব্যবস্থা রাখছি। প্রথমে গৌরসুন্দর সম্প্রদায় শিলচর, প্রাণগোবিন্দ সম্প্রদায় শিলচর, রাধাগৌরী সম্প্রদায় কলকাতা, স্বর্ণময়ী সম্প্রদায় কাটিগড়া, মদনমোহন সম্প্রদায় করিমগঞ্জ ও রাম ঠাকুর সম্প্রদায় শিলচর। রাম ঠাকুর সম্প্রদায় শিলচর থেকে আসবেন। রাম ঠাকুর সম্প্রদায়ের মধ্যেও আমাদের স্থানীয় কিছু শিল্পী আছেন, ওনারা সহযোগিতা করবেন ওনাদের সঙ্গে। এই আমাদের কীর্তন দল। আমরা বিগত বছরগুলিতেও অনেক ভালো ভালো কীর্তন এখানে এনেছি। আশা করি আমাদের যারা ভক্ত ছিলেন শ্রবণ করেছেন কীর্তন, সবাই খুশি হয়েছিলেন। এবারও আমরা আশা রাখছি যে প্রত্যেকেরই মনে একটু কীর্তনের माध्यमे आनंद वितरण করব। उदालबन के विधायक मीर कांति सोम ने उदालबन विधानसभा केंद्र के जयपुर क्षेत्र में पेयजल परिसेवा का अनुष्ठानिक तौर पर संस्कार संपन्न होने के बाद फिर से उद्घाटन किया। गौरतलब है कि जन स्वास्थ्य कार्यक्रम विभाग की आर्थिक अनुदान से बनाए गए इस जल प्रकल्प के चलते आबादी क्षेत्र के लोग लाभान्वित हो रहे थे, जो कि पिछले कई वर्षों से ठप पड़ा हुआ था। लगातार प्रयास के बाद आखिरकार मरम्मत कर इस जल परिसेवा को फिर से चालू किया गया है। उपस्थित रয়েছেন আমার দলের সভাপতি, সঙ্গে রয়েছেন পূর্ব জেলা পরিষদ সভা সদস্য, তার সঙ্গে রয়েছেন কামরাঙ্গা ডিপি সভানেত্রী। দীর্ঘদিন ধরে এত এলাকার মানুষ কষ্টে আছেন, বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবে আছেন। প্রত্যেকটা সভাস্থলে যেতে বিবাহ যান, যেখানেই যান এই মিনারেল ওয়াটার কিনে আনতে হচ্ছে। 1 লিটার জলের দাম 20 টাকা দিতে হচ্ছে। স্বাধীনতা 70 বছর পর আমাদেরকে জল 1 লিটার জল 20 টাকায় কিনে খেতে হচ্ছে। অত্যন্ত দুর্ভাগ্য। কঠিন সময়ের মধ্যে দেশ এগিয়েছে। আর আমরা দেখেছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী করোনা মহামারীর পরেও জল জীবন মিশনে যে ত্বরান্বিত করার যে প্রয়াস রাখছে, প্রতিদিন সরসর হচ্ছে। আমাদের টার্গেট হচ্ছে কার বাড়িতে যাতে জল ছাড়া না হয়। সবকা ঘরে हर घर में पानी, हर घर में नल। এই প্রয়াস সবাই কাছে সবাই বাড়িতে বিদ্যুৎ পৌঁছানো যেভাবে হচ্ছে আপনারা দেখেছেন প্রায় শেষ হওয়ার পথে। 90% গ্রামে বিদ্যুৎ ছিল না। আজকে স্বাধীনতা 70 বছর পর জল ছিল না, না ছিল বিদ্যুৎ, না ছিল বাসস্থান, না ছিল স্যানিটেশন ব্যবস্থা, না ছিল রাস্তাঘাট। ছিল যদি ঠিক হিসেব করে 30% মানুষ সেই ব্যবস্থা ছিল। চা বাগানটা ছিলই না। আজকে চা বাগানগুলো এই বিশুদ্ধ জল পাবে, বিদ্যুতের সংযোগ হয়ে গেছে। এখন আবার সৌভাগ্য যোজনার কাজ চলছে। আর আপনারা দেখেছেন সঙ্গে সঙ্গে রাস্তাঘাটের উন্নয়ন, প্রধানমন্ত্রী আবাস, ঘরে ঘরে ঘর, স্বাস্থ্য সেবা, সমস্ত কিছু জনসেবাগুলো কাজ করছে। আসল কথা হচ্ছে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় যে স্বপ্ন রেখেছেন, জনসংঘ সৃষ্টিকারী পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি যে স্বপ্ন রেখেছেন, সেই স্বপ্নই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বাস্তব গুরুত্ব রাখছেন।
সেটা আমাদের সৌভাগ্য। অন্তর্দল সমাজে একবারে নিম্নস্তরী, যার কোনো কিছু নেই, যার করার কোনো ক্ষমতা নেই, যার আর্থিক দিক দিয়ে দুর্বল, যে সমাজে বঞ্চিত, সেই ব্যক্তির কথা পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় চিন্তা করেছিলেন और সেই চিন্তায় आज वास्तव रूप लिया। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। कालाइन कोनापड़ा स्कूल के 6ठी कक्षा के छात्रा सविता औरांग की नाजुक हालात के चलते लोगों में छाई हुई है दुखद माहौल। अपनी परिश्रम के जरिए चला रही है अध्ययन। पूर्व सुनाई के स्वाधीन बाजार क्षेत्र में महिला मार्केट शेड का आनुষ্ঠাनिक तौर पर किया गया शिलान्यास। उपस्थित रहे जाने माने हस्तियां। त्रिपुरा राज्य के कदमतला क्षेत्र में सड़क हादसे में 2 लोगों की हालत नाजुक। इलाके में छाई दुखद माहौल। सड़क हादसे में ट्रक चालक भी बुरी तरह घायल। सोनाई विधानसभा केंद्र के कई क्षेत्र में मिशन वसुंधरा के चलते प्रभावित हो रहे हैं आवासीय क्षेत्र के लोग। समस्याओं को लेकर व्यक्त किया नाराजगी। खुफिया सूचना के आधार पर ऊनकोटी जिले के पेचातल क्षेत्र से पुलिस प्रशासन ने जब्त किया 258 किलो गांजा। गिरफ्तार किए गए 2 व्यक्ति। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।